ka na bye guys. Ayun ka na bye guys. Ini ba? Pabili po. Pabili po. Isang Skyflakes. At 10 na pochi. Magkano Skyflakes ni? Isa lang po yung Skyflakes. Magkano Skyflakes ni? Ha? Ami. Skyflakes magkano? Pochi. Ito nga oh. Isang Skyflakes binigay ko na. Saka 10 pochi. 10 piso? 10 peraso. Skyflakes. Apa. Tsaka pochi bunsa. Apo. 10 pesos. Hindi 10 po. 10 pieces. 5 na lang po. 5 na lang. 5 Apo. pieces. Lagay mo po dyan. Thank you. Ay, thank you po. Isa ah. Thank you po. Oh, ay, tama na tayo. Ha? Tama na tayo. Diyan naman may sado guys. Wow, dami. Dami. Gusto mo pa? Ayan na. Banda natin. Dami mo, babe. Sige, kinawala na akong bikaw. Hindi na kayo nagsalang yan, oh. Maglinis ako. Okay, bye-bye guys.